आज जागर महाशिवरात्रि प्रत्येक शैवपीठ में लक्ष लक्ष भक्तर चंगामग होती भक्त मैंने आसुँच शिव को दर्शन कर मनस्कामना बर्तमान आसी पहुँची अनुगुल जिला मझिगा स्थित काशी बैद्यनाथ मंदिर से भी लक्ष लक्ष भक्त समागम होती प्रत्येक वर्ष लक्ष लक्ष भक्त आसी था सन्ध्या जो मनस्कामना दीप जाई जागर पालन करती राति महादीप उठा पर प्रसाद सेवन करती आम सहित अच्छा मंदिर पूजक अच्छी पचारे आज महाशिवरात्रि जागर कौन रही महत्व रही शिवंकर से विषय से भक्त मान जनइबे आप बड़ पर्व को स्वागत करेंगे आज जागर में शिवंकर कौन महत्व रही भक्त ओम नमो शिवाय सुधास्फटिक संकाश्यं काश्यपेय महाकाल दिगंबरं च दिभुज कालीपाद व्यमस्तिम ऊर्ध्वलिंग महादेव चंद्रचूड़ सदाशिव ध्यायन्तु कल्पतरुले सह मया नमो महेश्वरा गच्छ देव देव जगत्पते मु मझिकार काशी बैद्यनाथंकर जड़े सेवायत मोर नाम हूँ गंगाधर महापात्र आज आम मझिका ग्राम आम पंचायतर ये काशी बैद्यनाथ महामूर्ति होती प्रसिद्ध देवता शिव एणुकरी आंकर आज महाशिवरात्रि जागर यात्रा बोली कहुए आकु सब आम 80 खंड सर्कल भितर समस्ते पालना करा आज बाबांकर है काशी बैद्यनाथ बा शिवंकर है जन्मदिन आउ ता भितर है प्रभुंकर आज समुद्र मंथन रु जो देवदानव माने जो समुद्र मंथन रु जो विषटा बाहर गरल या भाग पड़ा शिवंक भागरे या शिव जो पान कले आत्कंठित हो पड़े एणुकरी आज दिवस समस्ते 33 कोटी देवता देवादेवी देवतागण समस्ते शिवंक पाखरे आसी पहुँचले देखिले जो गरल विषपान कर शिव विस्फुटित हो पड़गले एणुकरी समस्ते देवगण मान समस्ते थरहर हो शिवंक ये उपचार लगिले जो गरल विष पान कले आगु तो आउ कौन ना शिव संसार भितर विभूषित हो भावी समस्ते देवतागण यह भावी ताकू सैन्य बाणी पहुंचला देख ठाकुर को तमे क्षीर गुड़ दही महू लहुणी शर्करा इत्यादि मस्तक ढाल एणुकरी देववाणी बा माँ आदिशक्ति बाणी परिवार समस्ते देवता माने बाबा महामृत्युंजय शिवं को क्षीर गुड़ दही महू लहुणी छेना आकु देई समस्ते जो दिगला प्रथम पहर वरण जी आज आम मंदिर प्रभु बाबा काशी बैद्यनाथ प्रथम वरण पूजार मधु स्नान करी दधि स्नान घृत स्नान सरकार स्नान करी अवसर अच्छु देखलु गोटे वरण पूजा गला आमर हजार हजार भक्त माने बाबा काशी बैद्यनाथ को दर्शन निमंते आसी अछंती आमर सब सब सुविधा करा महात्मा रही हजार हजार भक्त काशी बैद्यनाथ आसी जो मनस्कामना रही पूर्ण करने काशी बैद्यनाथ जड़े आउ कमिटी तो सदस्य अच्छा पचार कौन कहे कौन रही आप कमिटी तरफ कौन भक्त ओम नमः शिवाय जय बाबा काशी बैद्यनाथ आमर मझिका शिव मंदिर प्राय 1600 शताब्दी रही एठी ठाकुर स्वयंभू सेल्फ एस्टाब्लिशमेंट एवं यही ठाकुरंकर ये महाशिवरात्रि पूजा करिवार लक्ष्य होछि मोक्ष प्राप्ति होबा पुनर्जन्म भाविब नहीं सारा रात्रि 4 प्रहर जाग पूजा हम लोक माने रात्रि उजागर रही प्रदीप प्रज्वलन करिवे एवं जागर जाली तांकर शुभ मनासिबे नाना प्रकार मोक्ष से माने पाइबे धन जन गोप लक्ष्मी सब वृद्धि हुए तेणु हजार हजार आम अंचल लोक माने एठारे उपस्थित होई सारा रात्रि उजागर रही महादीप पर्यंत अपेक्षा करथांती शेष प्रहर में महादीप उठे यही महादीप को दर्शन कले
ସାରା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଯମ କଷଣ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଥିଲେ ଠାକୁର ନିଜେ ଏଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏହି ଲିଙ୍ଗ ଅନନ୍ୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପରେ ଆମର ମଝିକା ଶିବ ମନ୍ଦିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ତେଣୁ ଠାକୁର କାଶୀ ବୈଦ୍ୟନାଥ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ କାଶୀ ବୈଦ୍ୟନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମଝିକା ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଅନୁଗୁଳ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ଶିବ ଉପାସନା କରି ସେହି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। କହୁଥିଲେ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାମନା ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କରନ୍ତି କାଶୀ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୀପ ବନାସିବେ ଏବଂ ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ପରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ। ଆମ ସହିତ ଅସୁବିଧା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, କମିଟି ତରଫରୁ କ'ଣ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି? ଆଜି ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି? ପ୍ରସାଦ ସେବନ କମିଟି ତରଫରୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ମାନେ କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା। ଏବେ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମର କିଛି ଉନ୍ନତି କରିପାରିଛୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ କୃପାରୁ ଆଜି ସେ ଯେ ଅସୁବିଧା ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଆମର ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବି ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। କହୁଥିଲେ ଯେତିକି ଭକ୍ତ ଆସିବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିବେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ କାଶୀ ବୈଦ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଜାଳିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନାସିତା ଅଛି କାମନା କରିବେ ଏବଂ ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିକି ଯିବେ। ମହେଶ